when dogs are not allowed inside, onya kay di po di magpabilin, okay ra og na ako. Mumubuon ra siya, pero og wala iyang daddy, konsumisyon akong mama kay mag-angol man gyud ni siya. O ni karon kabalo man siya na iyang daddy dito sulod. Agay, kabalo man siya nga na iyang daddy dito sa sulod. Aray ko. Sige gahilak katanaw sa sulod. So dire may magtambay guys. Inga na ang dili lalim nga magkairo og pariyaan ni. Kanang dili magpabilin. Ibili nimo sa balay nya lakaw mong duha. Lakaw ming duha ni Junre. Gubot loya ko inahan mas stress. Hangak ako inahan. Mahuba ako og binadlong kay mag-angol siya, mag-usig siya, mag-angol siya, mag-usig siya. So ang nahitabo is nako diri sa gawas. Nako diri sa gawas. Dream lang mi sa gawas. Kay dili pwede ang iro. Ana. Ayaw mo pag iro parehani. Ayaw niyo panara inyo iro.